भस्मे स्मृतिमात्रतो भुविनुनां मोदधमिदो कुर्यात् सदा मङ्गलम्। भद्रकाले समेत वीरभद्रेश्वर स्वामी ज्ञान सावधान। लोके श्री शशिरक्षमाधर सुतां कान्ताक्षि भङ्गेरुह स्यन्दे क्षैरकणोदितो हि यदिते ख्यातो पुराणेश्वर श्रेयस्साधनदां ददानमनिशो शैव प्रमोदावहं रुद्राक्षो श्रीधरक्षकौ ददमिदो कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सावधान श्री पार्वती परमेश्वर सावधान सावधान सावधानः। स्वागर्भित सर्वमन्त्रगञ्जाक्षरं पावनो यच्चैव प्रतरन्ति दुस्तरमः संसार भरानिधिं कुर्यात् तत्परमन्त्ररत्नममिदो कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सावधान श्री उमामहेश्वर ध्यान सावधान सावधान सावधानः। खर्जूरं खरकण्डमौलेश्वरं खण्डं खण्डगेन्द्रखण्डगहनो केगामिनी केचरो घोषं घोषगणावलयतो के भूषणौ केचरो किर्मासौ घनसागरौ गगपतिं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। गोवर्धनौ गोकुलौ गौरी श्रीमय गोपतिर्गृहपतिर् गोदावरी गोरजो गान्धारी गजगामिनी गजरिपो कुर्यात् सदा मङ्गलम्। बलो चन्द्रबलो तदेव विद्याबलो दैवबलो तदेव गौरे पदे तेजो स्मरामि। शुभमुहूर्तस्तु इच्छनगृहन्तु सुमुहूर्तस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तदङ्गत्वेन श्री कन्यादानमहं करिष्ये। ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయి తరఫున కూర్చున్నారు కాబట్టి వెనకటి కాలంలో అబ్బాయికి కన్యాదానం